মই ফাৰ্ষ্ট কৰি দিম तेल को मोमन अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिया और उसके बाद हम प्याज दे देंगे। तेल को गरम में उठाना है ना, ये तो गरम नहीं हुआ। और फिर ऐसे हम मिक्स कर देंगे। उसके और बाद फिर जब उसके बुलबुले उठने लगेंगे तो हम प्याज दे देंगे। अभी देंगे, अभी नहीं देंगे, थोड़ा सा टाइम है देने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, देख रहे हैं कि वो ठीक से पके हैं या नहीं पके हैं। अगर नहीं पके हैं तो नहीं देंगे, अगर पके हैं तो सब दे देंगे। दे देंगे और फिर ऐसे लड़ा देंगे, मिक्स कर देंगे सब। मिक्स दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देंगे अंकल? अभी उसके बाद पता नहीं। अरे चले देखा मैं तो ना लुआ nasi boleh ya mas? Apa ya bluetooth tuh nggak boleh nasi. खाली दे दांगी नपरे न तू इमाने शक्ति নাই না দেখা লড়া ধর তো ধর কি বনাইছে ব্ৰইলাৰ মাংস তাহলে ভাষাটো কৈ দে আমি আজি ব্ৰইলাৰ মাংস বনাইছো আপোনালোকে সকলোৱে আমাক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেইবাজি মাংস বনাইছো বস্তুৰে আমি চিকেন বনাইছো আপোনালোকে সকলোৱে আমাক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব বনিছে এতিয়া আমাৰ হালধি দিব খোৰা स्वाद अनुसार नमक बांग्लादेशी भाषा मारी दी ব্ৰইলাৰ মাংস
Get out. Videographer मैं mostly गगोई Mostly Gogoi. और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा देंगे स्वाद के लिए। यार बहुत गर्म है। क्या ना जान बेटा लोड़ा हल्का लोड़ा मान ज़्यादा हो गया तो मैं लोला को मारी सुनो वो खा कर दूध मार नहीं नहीं मार हमारे ताकत नहीं तो ताकत नहीं तो दे मुंह दे मैं धरू दिसु मैंने कल लोड़ा बोला बुझছো गुंधा हेट को दुर्गंध और मैं गुंधा दुआई गसले गुंधा वाह খাবলৈ বহুত টেস্টি হ'ব আমাৰ চিকেনটো আমাৰ দিনো ৰাম কলা বনাইছো ন আমাৰ চিকেন তো বলে শোনা যে হেভি কৰিছো ভাত নাখাও অ মইতো খাব নোৱাৰো ৰাতিলে নাই দিবি ৰাতিলাটো মই দবাই দিম এতিয়া আমাৰ আলু দিব আলু আমার আলু তো সব জায়গাতে মিল খাই যায় কবি বাঁধাকবি উলকবি সবাতে তো মিল খাই যায় তো আলু দম ফেমাস আলু একদম ফেমাস তো আলু তো নিছিনে ময়ো আলু তোর নিচিনা ফেমাস নহয় এটা তো বহুত বাকি আছে মই ফেমাস হবই তোমাক ফেমাস কৰি হে নাই মোক ইমান ফেমাস নকৰিব যাতে আমাৰ ঘৰৰ আগফালে লাইন লাগি যায় মিডিয়া মানুহ অটোগ্ৰাফ ল'বলৈ অলপ হালধি দিব লাগিব সেইটাখন বহুত সৰু হৈছে মছলা দিম এইটো গৰম মছলা লাল মির্চ আৰু মিট মছলা আৰু কাশ্মীৰী লাল মির্চ অকণমান দিম এইটো धनिया और एक कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा भी तो बहुत कलरफुल होगा ये देखने के लिए और फिर खाने के लिए स्वाद तो बहुत ही अच्छा होगा ना आप धीमे से उसको हल्के से मिक्स कर देंगे तो भाषाটো কি কৈছ এইটো মই কি ভাষা মাৰিছো মই নিজে নাজানিছো মোৰ মুখত যি ওলাই গৈছে মই সেইটোকে বহি দিছো यार नहीं देगा ची 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 पिस्पम का जाकर तो लगा बता सकते हो वो बहुत गरम होती है मुझे
share kariba subscribe kariba Cho con cô lihat. Kena hiji deh. Oh, itu HP gitu. Subscribe. Tuh, ini man has